یہ کہانی ہے عمیر اور حمیرہ کی۔ دونوں میاں بیوی بڑے خوشی سے رہا کرتے تھے۔ عمیر حمیرہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور حمیرہ بھی عمیر کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی ہر بات مانتی اور اس کی ہمیشہ عزت کرتی۔ عمیر اور حمیرہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ عمیر ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا، ان پہ شفقت کرتا اور حمیرہ سے کہتا کہ یہ بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، لیکن مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میری ان 4 بیٹیوں کا خیال کون رکھے گا۔ چند دن گزرتے ہیں، حمیرہ ماں بننے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عمیر بہت خوش ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ خواہش کرتا ہے کہ اس بار انشاءاللہ ہمیں بیٹا ہی ہوگا۔ حمیرہ جب عمیر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ حمیرہ ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ اس بار مجھے بیٹا دینا۔ وہ ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی۔ حمیرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں میرے لیے دعا کرنا، اس بار مجھے بیٹا ہی پیدا ہو۔ میرا شوہر مجھ سے کہتا نہیں مگر میں جانتی ہوں کہ اسے خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو۔ عمیر بھی ہر وقت یہ دعا کرتا کہ اس بار ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ وقت گزر جاتا ہے، حمیرہ کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ جاتا ہے۔ حمیرہ ہر کسی سے بس یہی کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ حمیرہ کی ماں حمیرہ کو سمجھاتی ہے کہ اتنا بھی پاگل مت ہو، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ تو حمیرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے شوہر کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ایک بیٹا ہو۔ تو حمیرہ کی ماں کہتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹے سے بھی نوازے گا۔ حمیرہ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہے۔ چند گھنٹے گزر جاتے ہیں اور نرس جب کمرے سے باہر آتی ہے تو وہ حمیرہ کی ماں کو کہتی ہے کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ حمیرہ کی ماں جب یہ سنتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں حمیرہ کو یہ بات کیسے بتاؤں۔ حمیرہ کی ماں حمیرہ کے پاس جاتی ہے اور حمیرہ سے کہتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حمیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ رونے لگ جاتی ہے۔ حمیرہ اور اس کا شوہر دونوں ہی کسی گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ حمیرہ کی ماں دونوں میاں بیوی کو سمجھاتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے پیدا ہونے پر دکھ نہیں خوشی مناؤ۔ اللہ جس گھر سے راضی ہوتا ہے وہیں تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں تو نعمتیں آتی ہیں اور یہ ایک نعمت ہے۔ حمیرہ کا شوہر اپنی ساس سے کہتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ میں دکھی نہیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کا خیال کون رکھے گا۔ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو کوئی تو ہو جو میری بیٹیوں کا میکا آباد رکھے۔ میری بیٹیاں میرے جانے کے بعد کس کے گھر جائیں گی اور میری بیٹیوں کا کون خیال رکھے گا۔ آخر باپ کے بعد ایک بیٹا ہی تو ہوتا ہے جو بہنوں کا خیال رکھتا ہے، بیٹا ہی تو ہوتا ہے جو بہنوں کا محرم بنتا ہے اور بھائی ہی تو ہوتا ہے جو بہنوں کا میکا آباد رکھتا ہے۔ حمیرہ کی ماں کہتی ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، آج کل کی بیٹیاں اپنا بھی سہارا بنتی ہیں اور اپنے ماں باپ کا بھی سہارا بنتی ہے۔ تم لوگ فکر نہ کرو، دیکھنا تمہاری یہ بیٹیاں کتنی کامیاب ہوں گی اور کس طرح سے تمہارا سہارا بنیں گی۔ 2 سال گزر جاتے ہیں، حمیرہ کی بیٹی اب 2 سال کی ہو چکی ہے۔ حمیرہ اپنی 5 بیٹیوں کی پرورش میں مصروف ہے اور عمیر بھی اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ خوش ہے۔ حمیرہ پھر سے پریگننٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارے یہاں پھر سے خوشخبری ہے اور میری خواہش ہے کہ اس بار ہمیں بیٹا ہی ہو۔ عمیر کہتا ہے کہ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پورے 9 مہینے گزر جاتے ہیں۔ حمیرہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر عمیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، عمیر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ حمیرہ کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے، حمیرہ کی 5 بیٹیاں بھی یہ سن کر بڑی خوش ہوتی ہیں اور حمیرہ کا تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ دونوں میاں بیوی اس خوشی کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک پارٹی رکھتے ہیں، لیکن یہ خوشی 2 سال کے بعد تکلیف میں بدل جاتی ہے جب حمیرہ کا وہ بیٹا بستر سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ سنتا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے، وہ دماغی طور پر نارمل نہیں ہوتا۔ حمیرہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس جب لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بچہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ دماغی طور پر معذور ہے، اگر آپ اسے پیار اور سمجھداری سے پالیں گی تو وہ شاید کچھ بہتر ہو جائے، ورنہ اس کی امید تھوڑی کم ہے۔ عمیر جب یہ بات سنتا ہے کہ اس کا بیٹا دماغی طور پہ معذور ہے تو وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا، وہ ایک کشمکش میں ہوتا ہے۔ ایک دن عمیر کے دوست کے یہاں سے دعوت آتی ہے۔ عمیر حمیرہ سے کہتا ہے کہ ہم دعوت میں چلیں گے مگر اس بچے کو نہیں لے کے جائیں گے۔ حمیرہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ عمیر کہتا ہے کہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ دو، تو حمیرہ کہتی ہے کہ یہ اماں کے پاس بھی نہیں رہ سکتا، میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی اور آپ اپنے بچے کو
छुपाना क्यों चाहते हैं? ये जैसा भी है ये हमारा बच्चा है, दुनिया के सामने अपने बच्चे को छुपाने का क्या फायदा? तो उमैर कहता है कि मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा माजूर है, तुम अपने बच्चे को एक कमरे में छुपा कर रखो। हुमैरा कहती है कि आपकी सोच बहुत गलत है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारा अपना बेटा है और आपको तो बेटा चाहिए था। तो उमैर कहता है कि बेटा चाहिए था लेकिन माजूर बेटा नहीं चाहिए था। वक्त गुजरता जाता है। उमैर हुमैरा से कहता है कि मुझे दुबई में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं दुबई जाना चाहता हूँ। हुमैरा कहती है कि मैं सब बच्चों की परवरिश अकेले कैसे कर सकती हूँ, अगर आप चले गए तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तो उमैर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं हर महीने पैसे तुम्हें भेज दिया करूंगा, लेकिन यहाँ मैं नहीं रह सकता, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। उमैर जब भी अपने उस बेटे को देखता कि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उमैर बहुत गुस्सा हो जाता। उमैर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। अब हुमैरा, उसकी 5 बेटियां और वो बच्चा अकेले हैं। हुमैरा दिन रात एक कर देती है। हुमैरा सारा दिन उस बच्चे के पीछे ही लगी होती है, कभी उसे खाना खिला रही होती है, कभी उसे डायपर चेंज कर रही होती है, कभी उससे बातें कर रही होती है और कभी उससे प्यार कर रही होती है। इसी तरह से 5 साल गुजर जाते हैं। हुमैरा अपनी बेटियों को बुलाती है और अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि माशाल्लाह आज तुम 18 साल की हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम घर की जिम्मेदारी संभालो, माशाल्लाह तुम सारी बहनें बड़ी हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ खेलो, उससे अपना टाइम दो, उसे कुछ सिखाओ। तो उसकी सारी बेटियां कहती हैं कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हुमैरा की बड़ी बेटी कहती है कि मम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं घर की जिम्मेदारी भी संभालूंगी और मैं भाई को भी संभालूंगी। हुमैरा की बेटियां अब मुकम्मल तौर पे हुमैरा का सहारा बन चुकी हैं। वो अपने भाई के साथ वक्त गुजारती हैं और हुमैरा का भी सहारा बनती है। हुमैरा की बेटी हुमैरा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देती, वो सारे घर को संभालती है और अपने भाई को भी संभालती है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। वो बच्चा अब 20 साल का हो चुका है। वो बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है और अपनी बहनों के इशारों को समझ रहा है, उनकी बातों को समझ रहा है और वो बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने घर के लोगों को पहचान सके, चीजों को पहचान सके और कुछ कुछ बातों को भी समझने लगा था। एक दिन उस बच्चे के पास बहुत सारी डोरियां पड़ी हुई होती हैं। वो उन डोरियों को हाथों में लेता है और कुछ बनाने की कोशिश करता है। जब उसकी माँ ये देखती है कि ये कुछ बना रहा है तो इसकी माँ बहुत सारी डोरियां उसे लाकर दे देती है और वो बच्चा उन डोरियों से एक शोपीस बनाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोजाना का एक डोरियों से शोपीस बनाता, इतने अच्छे शोपीस बनाता। जब हुमैरा ने डॉक्टर से ये बात कही तो डॉक्टर ने कहा ये पॉजिटिव है, आपका बेटा ग्रो कर रहा है, वो समझदार हो रहा है और मुझे यकीन है कि कुछ ही वक्तों में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हुमैरा खुश थी कि उसके बेटे में रिकवरी हो रही है। हुमैरा की बेटियां भी हुमैरा का सहारा बनी हुई थी। अब हुमैरा, उसकी बेटियां और वो अपने बेटे के साथ खुश थे। 20 साल के बाद हुमैरा ने अपने आप को संभाल लिया था। वो अपने बेटे और बेटियों के साथ खुश थी कि उमैर अचानक से आता है। उमैर जब घर आता है तो उसकी बेटियां बड़ी खुश होती हैं। वो अपने बाप के गले लग जाती हैं, लेकिन वो बच्चा वो उमैर को पहचानता तक नहीं। उमैर जब उस बच्चे की तरफ देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वो कहता है कि ये तो इतना मासूम और इतना प्यारा है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उमैर उसे प्यार करता है और उसे गले लगाता है और अपनी बीवी से माफी मांगता है। उसकी बीवी कहती है कि पिछले 20 सालों से जो तकलीफें मैंने बर्दाश्त की वो आप लाकर मुझे नहीं दे सकते, तो अब आपका यहाँ आने का क्या फायदा। उमैर अपनी बीवी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ना जाने क्यों अगर हमारा बच्चा माजूर है तो हम उसके साथ चलने में घबराते हैं, हमें क्यों इंसल्ट फील होती है, हमें क्यों लगता है कि माजूर बच्चा अगर हमारे साथ होगा तो ये हमारी बेइज्जती है, लोग हमें कहेंगे कि उसे तो गुनाहों की सजा मिली है। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर किसी के यहाँ एक ऐसा बच्चा हो जो दिमागी तौर पर नॉर्मल ना हो और उसकी खिदमत करते हो तो अल्लाह तुम्हें बेशुमार नवाजता है। ये एक अल्लाह का तोहफा है और ये अल्लाह का तोहफा आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो अपनी बेटियों को गले लगाता है और अपने बेटे को भी गले लगाता है। अब ये फैमिली खुशी खुशी रह रही होती है।